kita. Tuhan, sekali nari bujur katakan kami, ditambah kendu penandan kami man bandu. Bagepe italangindu pusuh kami, guna tole nanda Yesus Tuhan, dibata sinapa kami, si natang geluh kami, sireh kudoni, kelah na banci itandai kami, kam terdauhan banci pe, kam nanggung salah lepak kami, kelah kami jadi si kerajangan do, ngikutkan kam, ngeluh guna kemuliaan do. Icenda kami ras umat do, bagepe si bergabung arah live streaming enda, pasu do kami. Tuhan nate kami tole megi katandu, berikanlah katandu si perlukan kami bas kegeluhan kami. Katandu kap nakan pertendin kami, katandu gegeh kini teken kami, katandu terang mandalan kami. Tuhan berilah katandu, bagepe tangtangi pulahi bebaskan kami, ibas krina singambati kami megi katandu, canah ibas gelar Yesus Kristus Tuhan si mulia si mada kuasa setan iblis ndauh bas kami nari, canah kesahna si badia berkuasa ibas kami, suruh hendu sinurikan katandu, demi ia alu kesahdu si badia pin ia gelahna perukuran perkataan kuasa, sireh ibas kekeken Yesus ibas si matenari, mengkuasai suruh hendu, ngerana man kami pak saenda, pasu pak saenda, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sekali nari menjuah-juah man bantah. Ya, ngarap aku sehat kam, zore ukurundu, pancipe metedeh kaman kata di bata. Ya, endas ada zaman si bagai perubahan meterna, labu saja bas teknologi tapi cara ngeluh. 2 warisi lewat, iurus kami terus izin sekolah tam. Kepala bagian si mereka rekomendasi labu kala Kristen. Tapi nina sejarah sekolah ta kagumi yang go 3 tahun. Engkai makala lampas urus ndumbue bantuan. Encana sungkunina krina sekolah ta 3 tahun ija ngolit bangunan na kagumi ya. Ngolit bangunan na murid ndulit 30. Reh mindakam kujenda banci kudungi krina. Maka krina persyaratan na enggo penuhina. Heran aku. Kala sila agama Kristen. Banci mahuli ukurna. Nina pustaka. Ukur raja lit bastan di bata. Bagi perdalan lau kuja meteruh kuje maler. Bagaimana perukuran raja kuja ate di bata ban di bata ukur raja mahuli kuje ibanna. Meriah siakap adisidah perbahanan Tuhan. Enda sidalani bas geluhta labo sekedar wari minggu si begi kata di bata, tapi banci sidalani bas geluhta ibas lid kesulitan. Lanai kita beluh, lid serbang pula. Bagi bebas surat tanah ta, enggo i pesikap li sangat sindai kesalahan. Tapi sada sirbahan caka aku lid sedih. Sinampati kita ibas surat-surat, lai persulitna sebelah bangunan ta, masih lid jepokat. Kira-kira 10 hari silewat kena COVID dia mati. Maka ku telepon
lalap lang angkat. Dung nak dahi Monika rasdian ban perlu aku vitamin basia. Uli ya ke rumah lah babana vitamin dai. Go mate si binaga vitamin danina. Tapi ku putar balik uga aku jumpa ras. Kira-kira sada jam setengah tang-tangna kami jumpa cerita Injil aku. Makana ibas pusuhku lit penghibur. Enggo seh Injil kuturikan Tuhan. Adi karena yarkin itu kan labu kutah. Tapi bagaimana terna kegeluhan manusia. Ia sehat, ia fit, ban ia guru olahraga, ia kepala sekolah si dihir asrama tentera. Bas ceritana ugaya sehatna. Enggo ia vaksin 2 kali, tapi kena COVID ema erbahansa ia lanai idoni. Endali sada perubahan bas geluh ta. Ije me kita ngeluh genduari. Si perlu kita uga penemani Tuhan. Enda mewari enda kata dibatasi bagi kita. I tengah angin meter ras gelumbang ngeluh enda. Si idah uga Tuhan nemani kita. Si buka pustakata Markus pasal 4. Markus pasal 4. Wari enda sidungi pasal 4 ayat 35. Kai judul nabas bukundu. Ya enda sioge bagi biasa aku senang tentuna Tuhan pe kuakap senang adina sihamati kata dibata ibas kita ngoge tedis kita. Ya enda metradisi nabi-nabi ibas ia nuratkan kata Tuhan tedis ia kantina jubahna, kenca tulisna kata Tuhan, cucina ka jubah nandai. Makana ia kundul. Engkai makana bageban hamat na ia ku Tuhan. Kala si Muhammad man Tuhan, Tuhan pe melias man bana, enda me sikatakan pustaka. Maka labu bas caranta ngoge, tapi uga sikap ta ibas ngoge. Si biasakan bas kita ngoge kata dibata Muhammad kita bagi skala suruh-suruhan sinimai kata tuanna. Bagenda me kita ngoge kata dibata. Mari sioge kam si dilaki si ganjil. Markus pasal 4 ayat 35 se Markus pasal 4 ayat 40 sada. Enda sada prikop sioge kampe si rumah ngarap aku ikut kam cinder adi kam si dilaki ikutika waktu si dilaki ngoge adi kam si diberu ikutika waktu si diberu ngoge. Si dilaki ngoge ayat si ganjil si diberu si genap. Kita si dilaki lebih ayat 35 sada 2 ya. Maka
Tuker kita sini lagi. Ya, di bagi kundul kita. Ingin dukang kai kubang judulna temana khotbah ta warienda. Iba si grup ku kirim kai Yesus di tengah angin ras gelombang si merawa. Biasanya kita dirinta si ida di tengah angin ras gelombang si merawa. Tapi uga pengalaman ajar-ajar ibas kejadian enda janah uga ka Tuhan Yesus ngajari ajar-ajar. Kita mengajar-ajarna. Adi ogenta wari enda kenca Tuhan Yesus du ngajar. Tuhan Yesus jenda ija ngajar. Pasal 4 ayat 1 ngajar ka Yesus mulihi i tepi danau Galilea. Ijenda ma Tuhan Yesus ngajar. Ibas pengajaran Tuhan Yesus sekali enda kerinana ipesehna alu perumpamaan. Perumpamaan li 2 bagin gunana, sada bagin gunana muniken rahasia di bata. Endama sikatakan Tuhan Yesus ibas ayat 10 sada Markus pasal 4. Erjabab Yesus nina, man bandu enggo ibreken rahasia kini rajan di bata, tapi kala si deban si darat, ibegina krina alu perumpamaan saja. Maka aminna gia ipernahenna tapi labo idahna, aminna gia ibegina tapi labo angkana. Sebab adi idahna jana angkana, tentu jera ia, janah di bata ngalemi ia. Enda perumpamaan dai, man bangku man kebiarankan. Man bangku kata di batandai, rebahanca lah becilang, biar aku man di bata. Engkai sebabna mon di batandai turi kena katana gelahna terbuni. Enda si jadi ibas pustaka. Enterem kalak megi kata di bata la angkana. Tapi man ajar-ajar ibu ka kena. Maka kam rasaku asum lid kesempatan megi kata di bata. Mekhamatlah kaman kata di bata. Sebabna Tuhan asum turi kena kata di bata. Bas iya dolatna. Man sideban ipetangkasna rahasiana. Man sideban begina pela angkana. Pemedakna pematana lah idahna. Engkai maka bagi Tuhan endam baci nindu. Tuhan si erdolat labanci ipermainkan. Muhammad ngenca banci kita manbana. Adilah kita Muhammad manbana, basyakap kita menang jeme taluta. Basyakap kita runtung jeme kita rugina. Maka Tuhan Yesus si jenda si pemena turi kena kata di bata arah perumpamaan. Endama 2 minggu si lewat si bagi ijenda. Perumpamaan si pemena si ngambur benih. Si ngambur benih nda perberita si meriah. Benih nda berita si meriah. Jumandai si megisa. Lid benih nda buku tepi dalan. Mis ipangani peri. Enda menina Yesus. Iblis minter muat kata di bata. Makana musti ibegindu alo kendu buni kendu. Lang banci je begindu je bene. Peduakan benih ndabuh ku tanah sirbatu. Minter turah meriah ukurna. Tapi rehlas parparilas benih si turang da minter melus. Ban melipes tanah na lambagas uratna. Si petelukan benih ndabuh
ku tanah perenduri. Turah, tapi iasa perenduri. Enda mekala si megi kata di bata. Aru Athena, jadi kala baya Athena sehmakanala sempat erbuah. Tapi lid benih dan dabuh ku tanah si menghumur. Mejile perturahna. Erbuah 30, 60, 100 kali lipat. Enda mekala si megi ngaloken megenggeng ia. Enda perumpamaan si katakan Yesus si pertama. Si peduakan lampu itruh tumba. Labolit kala nagani lampu tamana truh tumba. Melabolit. Adit saganindu lampu. Gundari anak-anak tabat sila naik pengalaman na lampu. Tendang ni nambarenda. Teplok tendang. Adi gundari tendang ni kan donoy takanak tama. Tipak na gusto. Tendang. Jah tendang dah bagian dan ni ngenai. Makana John kai tendang. Oh, tendang. Maka perlu diajari anaknya tendang. Adina bahasa si gundari lampu teplok nina. Awe. Tapi tak kena gelar na lo tak kena barang na. Lah boleh kala na gani lampu tendang tutup na alu tumba. Adi tutup alu tumba kai si jadi. Mati, ngucim berbas. Ngucim berbas bagi. Ijenda milanjutkan Tuhan Yesus. Maka itama kena ku ingan na sangket. Gelah terang ngakap kala. Silit bas rumahe. Kama terang doni. Adi idah kala perbahanan dusi menghuli. Ipuji kala bapaan dusi ni surga. Ijenda umat Tuhan. Gunarban si menghuli selamatkan Tuhan. Jana itruskan Tuhan Yesus. Kenca. Lampu terus tumba, lapayo, tamaku ingan na sangkit. Iturikan Tuhan Yesus, uga karena perturah benih. Merendalah aku mengerti. Kai hubungan na lampu terus tumba, lapayo, harus bas ingan na sangkat. Ras benih siturah. Hubungan na, lampu bas ingan na sangkat ndai. Enda meperbahanan ta si menghuli ibas kita naksikan Tuhan Yesus. Ibas kita naksikan Tuhan Yesus mustilit perbahanan ta si menghuli. Man maun si saksikan dung naruh perbahanan ta si menghuli. Man maun lit perbahanan ta si menghuli. Maka banci si saksikan Tuhan Yesus. Man maun radu bas perbahanan ta si menghuli ndai. Ije kasih saksikan Tuhan Yesus. Enda labo gelar na si sogo ia si buat ukurta. Enda sada paket. Tuhan ta Yesus. Bagendam ia memberitakan Injil. Lid perbahanan na si menghuli. Makana turah benih ndai. Kata di batanda. Nina bas perumpamaan sisa denda. Percuma si ngambur benih nda. Labo beluh peturah benih. Labo teksa ugar bahan benih nda turah. Tapi nina ijenda bas pasal 4 ayat 20 alu. Mahan bana tandak enda mereken hasilna. Ngatakan ca Injil ndai. Mahan bana. Kata dibatasi saksi kendundai. Turah. Asum 3 panah enda ku orbahkan. Rusur kal ningku. Labo siakap. Mengharga kata dibatasi amburkan kita. Tapi erkini tegen kala. Sang aku khotbah hendaku singgung. Aku 3 kali kala ngaku erkini tegen iya. Arah aku khotbah. Padahal aku pernah jumpa. Dung aku khotbah ndai darat aku. Wari minggu ndai. Teman si suka nari jumpai na aku. Emda kam turangku ku begindai katakan du seriah na ukurku nina. Engkai ningku. Payo kel jadi bagi kata dundaman turangku si datasanku. Sanga kita KKR kuta bulu. Makujah kami. Kudilo sanga sindai. Turangku ndak ikut dia. Tapi lah dia Athena.
Ibas tahun-tahun terakhir enda kena kanker kanker paru nina. Lanai bansi aku japa pe, nggo tading ya Medan, ku breken Facebook ndu. Nggo pindona pertemanan bagi kena kam rusul khotbah. Terakhir enda ndai kata kena aku nggo kini teken. Nggo malam kanker kundai nina. Payo kata ndundai. Rekini teken ya turang kutonina. Kata di batas sapai kuturiken ya rekini teken ningku. Renina. Asu merenungen siang kam. Kalak sakit nggak perlu dokter. Ijem gejap na ia perdosa nina. Ku ingat di atas uruk-uruk kantor pertanian. Ije kuturikan kala sakit perlu dokter. Makana si perdosa perlu Tuhan Yesus. Ije malu kena Tuhan Yesus nina. Endamu simbue jadi. Janah deba-deba ngencai pepetahkan Tuhan man bantah. Jadi kala ndar kini teken engkai. Ban kata di batanda mahan bana ia bas pusuh manusia ndai. Erbahan cate kala ndai ku Tuhan Yesus. Pernah ku oge kesaksin sekala pekabar Injil ugaya ceritana bertobat. Ia sangana pom bensin, ngisi bensin. Anak-anak pulang retreat datas mobil pickup. Renin anak-anak anda bertobat kam. Tuhan Yesus kelengatena kam. Sang aku isi bensin motor kunda jem jep nina pusuhku. Aku perlu bertobat. Teku jem aku bertobat nina. Enda kuasa bas kata di batandai. Maka ulakal kulihi. Ulakal akap ndula meherga. Kesempatan ibas nurikan kata di bata. Maka surat sada Petrus kata kena. Mekhamatlah kambas pusuhndu. Mereken jabapan man kala sinungkun pengharapan silit baska. Kata di batandai. Labo enda bali ras kata-kata si deban. Memang kata di bata. La langsung di batang ngatakan tapi nindu pustaka tiap ikutip rasul lit tersurat nina di bata. Maka kata di bata si langsung di bata ngerana rasi surat ke nabi ikutip rasul bagaimana si ulihi si katakan lalit kurang kuasana. Ban dasarna perukuran di bata, pikiran di bata, perkataan di bata. Wari enda sinin uga erkuasana kata di batandai. Labo saja guna nelamatkan kita, tapi uga kata di batanda natang geluhta. Ibas ogenta endandai ayat 35 ndai karabun ibas warindai karabun baswari Tuhan Yesus itu pidano ngajar ngamburkan benih ngajar benih ndai peturah bana ras tanah teruhena benih siturah ndai bagi biji sawi siturah amin na biji sawi turah gulen-gulen tapi sawi me adina kutambelin lah saya kak mesra engkai makalah saya kak mesra ban sawi si katakan pustaka enda batang bayam kai gelarna bayam si meganjang barinda jenda baca sasa batang bakui kai gelarna kacembada kam laman bengkau laman gulen mirip kacembaya tapi bayam siap digelar nama baca sekita gedang nama
enda mesawi silit i tanah Israel sikatakan Tuhan Yesus lebihan belinna asangkan krina sayur-sayur si dewan sayur undai keperlunta enda me ban Injil ndai jadi perpulungan di Bata, jadi gereja di Bata sebagai pentingna asangken krina silit basdoni enda. Makana gereja perkumpulan kala arkini teken penting. Nina Tuhan Yesus jenda sebanci je perik rasar. Perik rasar jenda positif. Enda ingan berlindung bernaung. Manusia doni enda lid masalah-masalahna latehna kuja berlindung. Makana lebih 50% penduduk Amerika minum pil tidur kelaban si tunduk. Jana uga buena kalak bas kota si putus asa. Ndauh buen kalak bunuh diri, si bayak, si pentar asangkan baskuta. Engkai maka bagi sada jawabna, lalit inganna berlindung. Jadi gereja Tuhan dai, enda ingan berlindung. Manusia idoni enda, lalit jawaban basia, bas umat Tuhan lid jawaban. Janah nawari enda bas kata dibatasi oge kita icidahkan Tuhan Yesus uga ia nemani ajar-ajarnya. Jadi kulihi minggu silewatna benih tepi dalan benih darban bana turah adinggo turah bagi batang sawi je ingan berlindung penting perpulungan Tuhan dai ban ije ingan manusia dan darami perlindungan. Lid perlindungan bas umat Tuhan. Lid jabab bas umat Tuhan. Lid Tuhan bas umat Tuhan. Entah ku oge pasal 4 ayat 75 enda. Karaben ibas warindai. Ibas wari Tuhan Yesus ngajar itu pidano. Ibas wari Tuhan Yesus nurikan kata di bata alu telur bagai perumpamaan. Singambur benih terus tumbak. Bagepe benih siturah jadi sinuan-sinuan ingan perik-perik rasar. Wari sindama Tuhan Yesus karaben ngepar dano. Karaben ibas warinda nina Yesus manajar-ajarna otaku lepar Tuhan Yesus ya guru, tapi bas Injil Markus Tuhan Yesus si pentingna. Enda me pasal sada ayat sada. Joshua ndanggo kata kena pengantar pendahuluan ibas tulisan. Enda me si ajari Tuhan kita. Pustaka pelit pengantar. Adi Injil Yohanes pasal sada ayat sada sepelaluh pengantarna, tapi adi Injil Markus sada ayat ngencap pengantarna. Markus pasal sada ayat sada. Enda berita si menghuli karena Yesus Kristus anak dibata. Maka bas Injil Markus si penting je Yesus Kristus anak dibata kap. Enda ibagi sederhana, simple. Tapi uga kita mengalami, ngenanami Yesus Kristus anak dibatandai. Enda mesti ipaparkan Markus. Sebabna Yesus anak dibatanda reh ngendeskan geluhna guna nebusi entrem jelma. Janah penebusan Tuhan Yesus sempurna. Uga ia nebusi kita, nemani kita sempurna. Maka labat kita lupa. Markus surat kena Yesus anak dibata. Yesus dibata. Melalakal ayat-ayat perjanjian baru nurikan ca enda.
Ogen tanda Yohanes pasal 1 ayat 1 sertelu. Ope dengai jadikan di bata doni enda kata enggolit, kata eras di bata jana kata emo di bata. Lalit sada pesinggo jadi jadikanlah arah kata Kata je Tuhan Yesus. Ia meterang kemuliaan di bata. Kolose 1 ayat 5-6. Pasal 2 ayat siwa serta di batanda bas Yesus. Jadi kairtina serta di batanda ibas Yesus enda me Immanuel. Enda labo saja diri di batanda serta bas Yesus. Penemanina pe serta. Masalahna sitah bas perukurenta. Tuhan Yesus enda serta. Tapi lasina nami serta ia bas geluhta. Ibas ogenta wari enda me iajari Tuhan ajar-ajar. Ninanda Tuhan ibas warindai ota kule para. Enda Tuhan Yesus ngajak sa ajar-ajar. Ayat 26. Maka itadingken kala ndai jalma sinterem ngodu ngajar pindah ka Yesus ku ingan si deban. Adis yoge enda selanjutnya pasal 5 enda lid pelayanan Tuhan Yesus si mendesak. Ile para eme igerasa lid kala si enggo mulai munuh bana arkiteken isluki setan. Ya, aku lihat sada minggu kurang sehat enda pelenga pizza tapi lah terganggu bas melayani. Maka Tuhan Yesus jenda nina otak kule parah kita tadi kena jelma sinterem. Inang kihi ajar-ajar perahu si enggo idatasi Yesus. Jana berkat ia ras. Perahu-perahu si deban pelit ice. Enda Markus surat kena. Labo sada ngencaje perahu. Tapi sada perahu nda idatasi Tuhan Yesus. Kenca bage ayat 37 Yesus arah pudi ibas perahu Yesus arah pudi ibas perahu Kami pernah belajar menafsirkan Alkitab di Bandung. Sangat sindak belajar kami enda. Lihat dua pengertian. Sada pengertian da ena menai. Lika sada pengertian. Kata di batanda memang naik tapi berkuasa terus nggak digundari. Nih. Memang adina lalit kuasana kata di bata, engkai makana perlu si oge. Kata di batanda naik tapi kata di bata lah berubah seri sehuari enda. Ingat Tuhan Yesus ndak ngajak sajar-ajar otak kita kule para. Peduakan inang kihi ajar-ajar perahu singgo idatasi Yesus. Jangan berkat dia ras. Berkat ras Yesus. Perahu-perahu si dewan pelit ije. Enda banci ku jelaskan tole. Tapi laku jelaskan tole sebabna kesaksi badia banci lebih bagas yang rana membantu. Kata di bata sikuta katakan enda menina Paulus laku beluhing rana membantu gelah kini tekendu labo arkiteken kebeluhun manusia tapi arkiteken gegeh kesaksi badia. Maka nalit sada penulis buku, penulis buku si paling ihormati di Inggris.
gelarna J.I. Packer, James Einel Packer, nina bagenda. Ibas kam ngoge di bata, pediat kata di bata nda ngeranaman perpulungan di bata. Enda menina, asum kam ngoge kata di bata khotbah, pediat kata di bata nda ngeranaman umat Tuhan. Ruh teku sangat sinda adi bagi kair tina khotbah. Dungna iturikan sekala penafsir, maka bagenina J.I. Packer nindu Paulus khotbah, Stefanus khotbah, Petrus khotbah, pediatna kata di bata ngeranaman si megisa. Jadi ijenda ku oge sekali nari ayat 35 se ayat 36 kai kisah si badia ngeranaman bandu. Ayat 35 karabeni baswarindai nina Yesus man ajar-ajarna otaku lepar maka itadingken kala ndai jelma sinterem inang kihi ajar-ajar perahu singgo idatas Yesus. Jana berkat dia ras. Perahu-perahu si deban pelit ije. Si kuulihi nina Yesus berkat kita kule parah. Si peduakan inang kihi ajar-ajar perahu si enggo idatas Yesus. Peteluken berkat ia ras. Jenda tentu ras Yesus. Yesus ngajak sa inang kihi ajar-ajar perahu si datas Yesus. Ajar-ajar ras Yesus datas perahu. Ayat 37. Yesus arah pudi ibas perahu ampar kena takalna. Adinindu bas Injil Markus paling kuskas Tuhan Yesus. Maka latih hakapna. Istirahat dia bas perahu ampar kena takalna. Ibas kalang ulu jenari tunduh pe ia. Endang isuratkan Markus. Ngatakan ca Tuhan ta Yesus nda manusia si erkula erdarah erdaging. Adi nanggolatih tunduh ia. Wari enda ibas keadaan doni sebagai terna bergejolak perlu kita erlajar tunduh. Adim barenda anak-anak bayi tunduh lalap singeti. Gundari kita tunduh hati mesra. Makana ibas perumpamaan sebelumna kenca si ngambur benih dadu ngambur benih tunduh ia. Ya mantap pak. Entah koge ya. Pasal 4. Enda tambah ulah darah minum obat tidur. Tapi endalah pan. Markus pasal 4 ayat 26. Iteruskan Yesus ngerana nina. Kerajaan di bata banci andingkan rasekala si ngambur benih. Ijuma. Pasa berengi tunduh ia. Tunduh ia. Adinggo ngantuk. Mindo tunduhkan. Bapak Joshua terakhir rusur ya telepon bagi kaya aku 3 panah. Aku dilampas kam telepon lu ku begi. Engkau ini. Aku jam 11 mau ke medak ni. Engkau ini. Ya di mindo dengar daging enda. Sebab nak aku medem jam sadar ni nah. Ya aku kok setengah telu gundari yang medembang ni. Enak kak lu tergeguh krina di mindo dengar daging ini nah. Oh bagai kamu perlu tunduh. Tuhan ta Yesus tunduh ia di atas perahu. Singambur beninda dung dahina tunduh. Maka Daud kenca berengi tunduh aku nina asum ia ayak-ayak Saul. Basembue pergumulan geluh enda.
tunduhlah kam. Ijeme ipelimbarui Tuhan gegehta. Tunduh. Perlu tunduh. Kita perlu tunduh. Perlu medem. Barenda aku sekolah lit guru kami ise kencakayaman kerpak parapna endam lewalam. Ku ingat dengar Pak JM. Pak parapna ise menguap pak. Iya sering takal ne bagi. Engkau nguap nina. Dungna landa kasa. Pindah aku lah balang nari. Li temanku jumpa. Engkau mati bapak sangin. Enda lengakur kini tegen memang ya. Kawan saya dengan sekolah SMA. Cocok teko. Mistaken iman murid dia parapna. Aku lo pernah memang. Iya guru matematika. Aku senang matematika. Tapi teman murid matematika kan sakayaman bagi. Depan nga. Jumpa aku ras Pak Stephen Tong. Adi ngantuk ya mis ngempedem kena bagi. Pedem kena. Maka khotbah maningetan ni ya. Dia ngaya mada khotbah lancar kirinano tak nartorosan. Engkau maka lalik papak na teku. Si hebatna linda kalak khotbah sangana ia medem magi khotbah nda komentarina khotbah si khotbah ndai. Berarti bacikang kepekan khotbah ia begina kate. Maka dungna erlajar aku salah sada cara erlajar tunduh. Dikelkahateku. Kepekan di bawah alam sadar tabanci irkam otak enak. Maka nina cara erlajar tunduh. Pasang saja pelajaran du begikan. Maka na con bagi aku suruh biar lajar. Kata di bawah tapi bagi medemlah kam sang begindu khotbah bengket deh. Erlajar bahasa Inggris anak andu suruh bagi kena bahasa Inggris. Tunduh ya nindu begina. Ijenda Tuhan Yesus latih hakamna tunduh ia ngatakan saya manusia. Adia pe tunduh latih hakamna tunduhkan. Lenga kak dung pempan nindu. Dung ya pempan di kamgo. Lid sadek kita petunduh banta. Lisa dan nari, gue terpaksa tunduh ban petunduh kai rumah sakit. Ikat kamianina. Ulah kemudianina. Waka ulah kemudian ulah. Gue jenda jarum gantung, jenda oksigen. Gue terpaksa tunduh hari. Di kan tendu bagi, malu tendu bagi. Lo perlu bagi Musa sehat dengan ia mati. Musa mesintang dengan matana, terang dengan pemegina, ngasup dengan ia kudeleng nebo. Engkai, memang susah kakak na mimpin kala Israel, tapi paksa tunduh ia. Jadi jenda Tuhan ta Yesus, Tuhan ras manusia. Latih kamna tunduh ia. Adi aku engkau mesra mak tunduhku, tapi adi engkau aku mundu tunduh aku. Engkau mindo eteku. Ku ingat kakak tabang dai. Lu tergegehi krina nina. Sadaka kata kena. Barenda bebas pe kita ngabarkan Injil lawyer kini teken nina. Endang engkau COVID ningan nina. Endang nguruh masa kegelapan nina ka. Lu tergegehi nina. Ya bagi Gianina, ku cobakan ke arah life giatiku ka. Tapi perlu kanga, let perukuran bagenda, labu tergegehi. Amin nasi gegehi kanga bagi. Aku ku gegehi dengan mengukurkan kata di bata bagi nginjili. Tapi adi nanggo mindo daging enda tunduhlah. Pangan pe bagi ka.
secara alamiah lid krina alarm nabas daging tenda. Adinggong muas kaminam. Adinggong ngida akak ndu ulan eka pala-palai. Muas kita bagi. Ya, minum kita. Okay. Manka kita. Lonoi kasih tuhuna mindo si pala-palai ka. Kriken minanandai bagi. Gonak ni kriken. Tukan nanda coba akan. Engko kaman ngadinkan. Tuhan ta Yesus ngantuk ia tunduh ia sioga rahasia gelar lajar tunduh kita. Berat sakari babandu lalap. Ayat 37 lalu sioga serasa ada dua ya. Yesus rapudi ibas perahu yang parkena takalna ibas kalang ulu jenari tunduh pe ia lajar tunduh kita. Paksa rembus angin si meteras gelombang si merawa. Lihat penafsir ngatakan endalah mungkin angin biasa. Jana aku pernah ikut kelas master Pak Tong, enda ogena, secara alamiah lah mungkin jadi bagian da gelombang i Danau Galilea nina. Danau Galilea danau pinggir-pinggir tongginga bagian ngenca. Danau Galilea labung pelang ya. Danau Galilea idah du jelmarah lepara. Ya, landau. Makana tafsiran si pertama dai jana ku bagi penjelasan Pak Stepentong, jana aku pe enggo kasih i Danau Galilea, enda labo angin biasa. Legenda dua bukti nala angin biasa. Si paling kuat jenda Tuhan Yesus isergangna angin dai. Isergangna angin dai bagi ia pelaus setan. Tafsiran siku begi ban enda Tuhan Yesus berkat ngepari danau Galilea nuju ku Gerasa. Erkiteken i Gerasa lit kalak si setanan. Iam bati setan dai me Yesus reh kuje. Aku setuju tafsiran enda. Ban secara alamna la mungkin menam gedap kapal dai. La mungkin masukkan lau. Kaya nda ertina. Lid di bas geluh talasya kak mungkin. Bagereh angin ras gelombang si merawa. Tapi ngenan kita sikap. Lalit si membahayakan. Tapi engkai maka indah bahaya tuhu-tuhu. Ije melit oknum musuh. Ijelit kegelapan dai. Bas kita enggo sekerajangan Tuhan. Labo kita perlu biar man setan. Tapi perlu kita sadar ia lid. Takoge skalinaria ayat 37 lalu. Yesus arapo di ibas perahu yang parkena takalna ibas kalang ulu jenari tunduh peya. Paksa si rembus angin si meteras gelombang si merawa. Iombang ambing kena perahu. Ya, ombang ambing. Dengan lau pe bengket kubas. Adi pernah kam datas kapal dah atas perahu nggo masuk lau endang nggo biare. Nggo ngeri. Aku pe pernah enda kunanami kuta laut naik kapal. Tengah berengi
Nggo mati mesin kapal, ngkai ni temanku di badai ras gelombang. Jadi gua ningku guna keselamatan ta memang nahkoda kapal mati kena mesin. Kui dah mentar gelombang dah kedebur ni naku kapal dah. Kuakap lebih aman naik kapal asa pesawat ningku. Jandam kui dah ngerikang kepe naik kapal. Tapi sadar bansaku tenang. Sebelum berangkat Manado nari, idi lo nahkoda ndai, apa ikena hamba Tuhan ertoto nina. Dekah lalit sirtoto maka ku lebih aku. Aku ertoto mat berkat ndai. Ku ingat toto kundai. Engkom lebih ertoto majagai Tuhan. Adina lau nggo bengket ku kapal ta, ku perahu nggo bahaya. Bagian dah perahu ajar-ajar. Iombang ngambing kena perahu dengan lau pe bengket ku bas. Maka ingeti ajar-ajar me Yesus. Nina, oh guru, lakin ku terape ukur nu amina bene pe kita. Kai jenda silit bas perukuran ajar-ajar. Laku terape ate Tuhan. La peduli Tuhan. Masalah duras masalahku. La bola ije Tuhan. La bola kuasa Tuhan. Masalahna ije Tuhan sir kuasa nda. Siakaplah dia tena kita. Siakaplah dia tena kita. Janah memang setan enda mesenjatana. Nina bas kita wahyu ia nuduh. Enda me teman-teman Ayub. Tuduh na Ayub. Enggo kam tadingken Tuhan. Enda nina ndehara Ayub. Enggo tadingken di batam da engko. Sumpahilah di batam dai. Masalah ta simblin na labo idarat. Labo gelombang ras angin dah. Masalah bas nari reh. Enggo tadingken Tuhan aku. Enggo tadingken Tuhan aku. Enda bas setan nari. Nina Tuhan ara nabi Jesaya. Oh Israel. Amin na nande nadingken kam. Aku ndigan pela nadingken kam. Si Tuhan nande lolin ngelupakan anak-anak nadingken anakna. Tapi amin na lid pe jadi bagi aku lah bagi. Ijenda Tuhan Yesus tunduh. Reh gelombang go masuk launda ajar-ajar masalahna. Laku terape ukur du amin na bene pe kita. Ayat 30 siwah keke Yesus. Isergangina lau bagepe angin dai. Ayat denda. Enda ngata kenca. Kini di batan Tuhan Yesus dai. Labo urak sitik bebas ia jadi manusia. Kini di batan kuasa Tuhan Yesus ndai. Labo urak sitik pe asumia tunduh. Tunduh ia medem endam ia manusia. Keke ia isergangna lau ras angin ndai. Ije metridah kini di batanna. Bas kita manusia tunduh ia urak kuasana. Sini ia urak penemanina aku. Lamis jawabna totota. Engkau lupa kena aku. Lang. Enda tridah kari ibas irawai Tuhan Yesus ajar-ajar ija kini tekendu. Tuhan Yesus jenda labo ya sentabina kaya. Tunduh dah aku lah bagi. Tuhan Yesus jenda. Kenca isergangna. Angin ras gelombang dai. Minta sengadi ayat
40 jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Engkai maka kam biar kal. Biar labo masalah. Tapi biar kal enda masih tegur Tuhan Yesus. Cocok ngelit perbiaran du Siti. Sebab nadila kalit perbiaran du Siti malas kange kam. Tapi adingku kam melebihi biar ndundai enda me. Si tegur Tuhan Yesus, engkai makam biar kal kam. Lengakin kam te. Kaikin jenda. Si sungkuni Tuhan. Lengakin kam te. Ingat tema Injil Markus. Yesus anak dibata. Perlu si sampati kita ngantusi ayat enda. Alu sinin ibas Kolose pasal 2 ayat siwa. Enda kuajarika kam siti kam si nggo mulai khotbah muat bagin bas ngelayani kata dibata. Rahasia nurikan kata dibata lah kita papa. Enda itemukan John Calvin. John Calvin nina kata dibata kangen cabanci nafsir kenca. Maka sekala pengkhotbah bagian nina adi berlian kangen cabanci ngetapsa. Tradisi penafsiran Alkitab payo kerinana penafsir Alkitab si akurat musti itafsirkan alu Alkitab ayat si debanka. Kai kita jenda perlu ajari Paulus. Ibas Tuhan Yesus nda medem rempet dia keke. Sergangna lau gelombang daras angin minter ngadi. Ibas Kolose 2 ayat siwah bagian danina. Sioger seras sada 2 ayat. Sebab biak dibata serta ibas Kristus ibas kemanusianna. Dibata lah mungkin berubah. Lah mungkin kurang ia sitik dibata. Serta jadi engkai makana banci ia jadi manusia mati kayu persilang enda. Ibata sina kuasana cidah kena. Tapi ibas dirina sendiri lah boleh kurang serta. Ningkundai enda labo saja perlu si iteki. Kini dibatan Tuhan Yesus nda labo kurang. Ibas ia jadi manusia. Labo kurang ia bas medem. Labo kurang kini dibatanna. Tapi sadanari jenda terdauhan. Si tegor Tuhan Yesus nda ajar-ajar ija kini tekendu. Ibas sinik pe tempat Tuhan dai. Labo kurang perhatian na kekelengen naman bandu. Enda masih tegur Tuhan Yesus ajar-ajar. Ija kini tekendu. Ibas la tempa. Ijabab Tuhan mistotondu. Labo kurang penemanina kam. Jadi kai gunana ijenda Tuhan Yesus tunduh ia. Pediatna angin ras gelombang dai. Pediatna lid pencobaan. Bas setan nari bas geluhta. Ijenda gelahna bertumbuh
penandai murid ise Yesus. Kam rasaku. Ula akam du kurang penemani Tuhan. Bas Tuhan sini. Ije ilatih Tuhan kita. Bas ia sini. Labo berarti ia lampar diatekan kita. Adi bagi. Uga Tuhan nemani kita. Tuhan nemani kita ijenda. Ibas puncak nggo bahaya ndai. Sidah kena penemanina. Eruk nindu nggo bahaya ekel kap makana sidah kena dirina nindu. Sebab atena ngelatih kam lapet terus lid kebangunan rohani bas pusuh ndu. Ilatih Tuhan kam gelahna. Sadar kam ia Tuhan si serta nemani kam. Kulihi sekali nari kai singgondaku katakan. Ibas Injil Markus asun Tuhan Yesus tunduh. Reh angin ras gelombang. Meda ia sergangna. Labo kurang kini di batanna. Endam ninanda Paulus bas Kolose 2 ayat siwa sebab dia dibatasi serta dibas Kristus ibas kemanusiaannya. Bagenda kama penemanina kita sertana. Ibas lid gelombang angin meter kegeluhenta. Kai jenda jaminenna. Adi ngendunda asumsioge nina Tuhan Yesus. Ota kita kule parah. Itaati ajar-ajar. Inang kihi ajar-ajar perahu si enggo idatas Yesus. Petelukan ras Tuhan Yesus ndai kalak ndai. Enda pelajaran kai kinje penting. Enda ku bagi khotbah enda kira-kira 2005. Entah 2006 di Bogor. Lihat skala pengkhotbah bas kami retreat. Tuhan dai dilosa ajar-ajar otak kita kule para. Ikutkan ajar-ajar. Kayer tine nina. Tuhan dah ngatakan cah otak kita kule para. Berarti mesti seglepar bantuhan ngerana. Peduakan. Adi Tuhan dan ngerana taati. Tuhan ngerana rasi taati enda menjaminan. Gelombang ras angin meter. Ibentasi ras Tuhan. Maka kegeluhan kala erkini teken la liar, la hati-hati. Ajar-ajar jenda suratkan Markus ndalid perahu si deban berarti lid pilihan. Tapi ikut kena kata Tuhan Yesus. Jaminan duras jaminanku aman ngeluh doni enda. Adi ikutindu. Sora kata Tuhan Yesus ndai. Labolit jaminan pengkhotbah palsu singata kenca Tuhan ras kita tanpa alasan. Wari minggu enda alasan kita aman adi ikutin dundai kata Tuhan Yesus ndai. Maka adilah kami yakin surah-surah Tuhan timai. Aku ban terem anak-anak ta anak muda singgit bergumur ras Tuhan. Enda mesti ku katakan kai si dalanindu
musti yakin kam. Adilah kam yakinlah jelas padin me tunda terlambat siti. Anda pernah hisungkun pemuda tabas tanya Jawa. Engkai maka bagi. Lidndai labas Tuhan nari sidalani. Umpamana perjabun. Lepak. Teruli hidenga lanai. Jadi jaminan lid gelombang ras angin meterndai tengah-tengah ne kita aman. Adindai dalam nindu si perintahkan Tuhan. Sadanarika. Mon berani saya akap kalah aku. Termasuk Mama John. Tapi aku lihat sada. Adi enggondai yakinkan Tuhan. Uga pape temanina jadi mekari. Adilah ku buat keputusan. Enda bas Tuhan nari. Kai jaminanku itemani Tuhan. Maka man bangku muat tindakan labo resiko. Bas mata kala si deban resiko. Man bangku keamanan. Labo sada kebiaran tapi keamanan. Adina bas Tuhan nari. Kata anda sikutkan aman. Hari Minggu enda keamanan geluhndu ras geluhku. Ula buandu keputusan si penting. Ula buandu tindakan si penting. Adilah yakinkan Tuhan. Harap aku anak-anak tak begina. Basar teman-teman, aku enda paling biar. SMA sada berstagi pernah aku merawa. Biar anak-anak endai merawa aku. Tapi dung aku khotbah. Krina guru-guru si jendahi aku. Nina, sepaham kita Pak. Kami lanai beluh merawa. Sebab nina guruna man bandu katakan kami. Sada semester lit ngetelu 4 anak ta musti erjabu. Mangguang kandui. Kami guru lanai beluh ngatakan ca. Orang tua na pe jumpai kami. La katakan na la ilarang na. Si menyedihkan si tuhu-tuhu merawateku. Lid ngodung ia ujian. Tadi ngambil ijazah musti erjabu. Ban enggo ia merasa bersalah ras patah semangat. Lana ia pang muat ijazahna endam nina kepala sekolah ndaman bangku. Adilah kampang negor anak ta. Adi salah da tindakanna dalanina regelumbang angin meterbas geluhna tenggelam me kapalna. Tenggelam me kari perjabunna. Maka
jaminan gelombang angin meterbas geluhta adi bas kata Tuhan Yesus ndai sidalani. Enda labo resiko, enda keamanan. Maun nakap kala resiko tapi bas Tuhan keamanan. Tapi adi ela bas Tuhan nari doni ngata genca biasa aman awas. Habis mekari kini tegen. Nina Abraham man Eliezer awas. Ula buandu nekhara Isa ibas tanah kanan endanari. Jana awas ula babandu anakku Isa ngulihku urkastim. Enda isi pusuh kue tek aku penjemba kesasi badia. Lid keputusan si penting bas geluhta adi landai jelas bas Tuhan nari. Ula belaskan pe. Belas hindu kamda emosi sangana lindai tembak-tembak hendu sangana lah berhak kita ngutarakan sah keamanan tang ikutkan Tuhan adi Tuhan dah ngatakan sa otak kita kule para enda sidalani. Jadi adi bagi uga timai kaindai iyakinkan Tuhan kam adina lengah kam yakin pindo tanda bas Tuhan nari situhuna kata dibata enggo cukup melanggar kata dibata keputusan dundan talang. Tapi maun lid kebingungan bas kita. Etimai iteguhkan di bata. Payo kin tindakan tak entalang. Ijen dalit musuh. Kegelapan dai. Ipakena angin ras gelombang. Nerpa perahu sidatasi Tuhan Yesus. Adi bagi, kaika kita jenda perlu erlajar. Sikutkan Tuhan dah lid gelombang lid. Tapi lid ia ije Tuhan nemani kita. Toleka kita erlajar kaika. Aman tempa. Danau Galilea anda kiti. Tapi lid musuh. Sila masuk akal banci ibana menggoncangkan kita. Nindu pergumulan bas geluhndu di tengah-tengah ta. Lah tempa bahaya tapi bahaya. Ban ijelit peperangan. Tapi sada ijenda ia jari Tuhan Yesus ajar-ajar. Ayat 30 siwanda. Keke Yesus isergangina lau bagepe angindai. Sinik. Cenari nina man angindai ngadi. Janah lau pe enggo jenangkal. Adi enggo itekndu pencobaan. Labas di batanari. Musti lawandu. Bahaya di tengah-tengah umat Tuhan. Pergaulan anak-anak ta. Lid kala lapangan dan HP anakna. Heran aku. Roh nina. Entah meja karya nina. Roh ningku. Adi tepi embang ia bagenda. Latak nambang, ban biar kami yang meja, sini kam, ndabuk ya uganingku. Jem tangis ya, ingat dua yang dasang kita retreat, tangis ya.
Kak Prabu anak bunda ini. Anak ta mesti sinin HP. HP tapi perlukanin teman ta. HP tapi perlukanin anak ta. Aku John, pinjam HP-mu. Buka polana, kunin. Pola HP ku peteksa. Engkai maka bagi lit bahaya si kita mencaje lanai lit sinampati kita adilaruh darat nari pediat umat Tuhan guna nampati kita gela ula kita ndabuh ku bahaya. Anggonda pinggir ling-ling. Sini kamu. Sini kamu. Kita mesti lihat sergang. Tuhan Yesus jenda. Lah kata kena senang angin. Lau. Lah nina bagi. Lang. Keke Yesus endam sada otoritasna isergangna lawe bage pe anginina sinik jenarinina man lau jeneng lah enda persis kal ugani naman kala si setanan pasal sada ayat 25 isergangi Yesus setan dainina sinik. Memanglah sikap megang rana. Bahan si kala salah mengerti. Memohon kala si meki sorang tanda ilukai. Tapi ilukai gelah ula bene. Endam cara Tuhan. Adi anak tanda enggo pinggir ijenda. Sinik iya. Ibanna ukurna. Sinik kita. Tabu. Lanai terulihi. Engkai je unsur setan. Unsur setan dai incuba isa. Gelah ian dabu. Adi enggondali je onumna. Lah baci kita lah ngerana tegas. Tang-tang nanda inggo ku katakan enda kesasi badia. Ngerana man bandu ningku. Sebab ku tangi ngerana kesasi badia man bandu. Lid bagin-bagin na. Lah to the point aku. Tapi mas pusung du jelas. Tuhan ta Yesus jenda sergangna sinik jenenglah. Jana enda mengikatakan Jakobus. Sinin bas Jakobus. Jakobus 4 ayat 7. Nina bagenda. Maka andresken diri duman di bata. Lawanlah iblis. Kiam iblis ibas kamnari. Lid masalah-masalah bas keluhta si biasa. Tapi lindai si enggo itunggangi iblis. Si enggo tuhu-tuhu ngelawan di bata. Mesti lawan.
Musti lawan. Apai idahdu silaban cikam kompromi di tengah-tengah perpulungan ta, di tengah-tengah jabundu, musti lawan due. Ijenda kai baci si begi kata Tuhan. Keamanan tabas gelombang ras angin dai. Adi ije penemani Tuhan. Lah mungkin kita temani Tuhan adi sidalani nda dosa. Enda kata dibatasi payo lah mungkin kita itemani Tuhan adi sidalani nda dosa. Mon lah setak dosa. Pustaka ngatakan sa dosa nda mengkurangi kemuliaan di bata. Maka adilanai nda jer mulia di bata. Musti mundur kam. Berdoakan. Nina Paulus, aku bebas. Tapi labo krinana erguna. Erguna zaman umat Tuhan sideban. Makana adilanda muliakan di bata. Lanai ma bapa supasu man umat Tuhan si deban. Enda musti si tahan dirita. Lit kajenda pencobaan si lebih halus ia. Pencobaan jenda kaika. Labo enda terganggu kelkala. Labo kel enda lah muliakan Tuhan. Tapi memang enda lah banci ibaba ku umat Tuhan ku tengah-tengah Tuhan. Ijena kita kena pencobaan ka. Maka ujianna si muliakan Tuhan, rasi erguna man umat Tuhan, bacikin ibabaku tengah-tengah umat Tuhan. Maka nina Paulus rusur, ilebe-lebe Bapa sini surga, ras Yesus Kristus, ku persingeti kam. Maka ilebe-lebe di mata Bapa Tuhan Yesus ras perpulunganna. Tindakan tandai payo. Enda enggobas Tuhan nari. Mon kegelapan dan nipu kita. Enda labu salah. Biasa ngene siti-siti. Padahal enggom kesah si badia tegorna kita. Enda musti timaindu muat keputusan. Terus totokan. Adi ragu kam. Sehku pergumulan. Uga enda adi bababas perpulungan Tuhan. Pari enda. Kata dibatasi bagi kita. Angin meteras gelombang laba cilareh. Laba cilareh. Tapi angin ras gelombang. Aman kita adi sidalani ndai bas kata Tuhan Yesus. Jana adina enggondai sidalani bas Tuhan Yesus. Ije maka kita pangendesken dirinta ku Tuhan. Ibas lindai angin meter gelombang dai tengah-tengah ne kita.
Maka pang kita ertoto bagi siajarkan Jakobus. Maka ndesken dirindu mandibata. Lawanlah iblis, kiama iblis ibas kam nari. Adibas dibata nari ndai keputusan dundai. Reh angin gelombang dai. Ije pangkam ngendesken sakrinana bahaya. Ije kam itemani Tuhan. Maka buatlah keputusan. Si bas Tuhan nari. Aminna menurut doni menurut kalak si deban beresiko Tapi bas Tuhan aman. Tapi kerina pe kalak ngatakan sapayo adi melanggar firman Tuhan. Iba bandu dirindu. Ras si kelengi kita kubas bahaya. Ngarabaku kesasi badia nerangi pergumulan bas geluhndu. Keputusan kai si perlu ibuatndu. Sebab nalid bahaya-bahaya si pediandu. Si pediandu. La isergangdu. La sinik nindu. Musti kam ngerana. Tuhan ije. Selain Tuhan ije. Hamba Tuhan ije. Adi dalam nindu ndai bas Tuhan nari. Lang si tuhuna Tuhan ije. Tapi engkau maka ku tambahkan siti. Lid dalam suruh-suruhan Tuhan. Belasa perbebendu, pergumulendu, gelombang angin meter, adi bas Tuhan nari. Tapi adilah bas Tuhan nari, ise pela ngasub nampati kam. Kusimpulkan kata di bata enda. Tuhan Yesus ndai ota kita nangkih perahu kule parah nina. Enda medasar keamanan ta. Amin na pelit bahaya. Bantuhan dan nuruhsa. Nangki kam. Tapi. Amin na pe tempa aman. Lit sora kesasi badia. La sueras firman Tuhan. Mundurlah kam. Teranglah bas pusuhndu. Enda kudahi bahaya. Tuhanlah atena kita masuk bahaya. Si lalit ije Tuhan. Tuhan atena. Si ikutkan ia. Lit pe bahaya. Ban ije Tuhan aman kita. Kata di bata enda ngadi jenda. Kesah si badia. Mabai kita. Terdauhan. Muat keputusan ibas. Si bahaya, si musti si sergang, musti si pesini, musti si lawan, ban ijen danggoli oknum, si Athena menghancurkan kita. Mari si buat waktu ertoto, si berjendam khotbah enda. Tuhan, takdu mbue erbage-bage perbeben masalah bas kegeluhan kami. Di tengah-tengah perpulungan du, di tengah-tengah keluarga kami. Wari enda, bagi kami di tengah-tengah ajar-ajar ndu. Lid bahaya. Tapi ije kam. Canah nindu. Man ajar-ajar ndu. Engkai kam biarkal. Ijakini tekendu. Kebiaran ajar-ajar. Lama ba kebenen man bana.
ban ikuti nandai kam. Tuhan Yesus di tengah-tengah umat ndu lid idahna doni enda si terbiasa bas doni ibas kam lah terbiasa, tapi ema ate umat ndu idalanina lid ngekesah ndu si badia si ngatakan ca bahaya, tapi layam biar. Tuhan Yesus paksa enda ertoto kami ras-ras berikan keberanian mantiap kami apai kami harus bertindak tegas keras, mundur ndalani silabas kamnari. Keleng atendu kami Tuhan, mate kam gancihkan kami, gelah inanami kami kini ulindu, tapi ibas perdalanan kini teken kami, lid bagi doni ati kami. Paksa enda berikan kami keberanian, uga kam nergang setan, uga kam nergang angin ras gelombang, bagi kami ngelawan pencobaan, sampai kami muat keputusan. Kam kerinana ijenda Tuhan ta Yesus lid dia ngerana membantu ibas pergumulan du idahna lakam tegas maka wari henda ngerana ia membantu tegas bas dibata aman pulah bas resiko